हेलो हाय नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। आज गोटे सुंदर बोबालिया वीडियो आपण मान को वेलकम। आशा करछि मो चैनल रे जदि नुआ थिबे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे, पाके ते बेल आइकन प्रेस कर देबे ताकि हम जतले एमती नुआ नुआ वीडियो आडमु सर्वप्रथम आपण पाके नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। तो चलन तो स्टार्ट करबा। आज रो खाइबा सब कोन अछि सर शेयर करिवे। आज रो खाइबा होछि हमर पूरा देसी गाउँली स्टाइल रो जो भोजी दिया है पूरा निमोता खाइया गाउँली में निमोता। हमर आज खाइबा हिची ये होची पूरी ता संग होची बुट आलू कसा ये होची सिमेई खीरी। एबे हमें खाइबा स्टार्ट करिबा। देख आगो टेस्ट करिबा केमिति कोन हेची। आज हमर मामा मैडम हमर गरम रे एते जिंस आज करिसंती बुट डाली कसा सिमेई खीरी पूरी जेहेतु भलो हेतिबो गरम देखुथे हमर के सीजी एजन मैडम हमर ओहो भूख लागुथिबा टिके बेटे चाखी दवा तापर चाखी दला पर केमिति कोन हेची कहला पर मामा मैडम के भल लागिबो। आज मो पुओ कहला मामा टिके पूरी कर ना कहना ना ये सांगन को कहू ना मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे हम चैनल टी सपोर्ट कर केता देबा मामा काजू पके दीची आ ताले बे में पूरी खाइबा सांगन के थाली काटे को निहाती आज रो खाइबा देखंतु ए ठीक है दूरे की केन देखा आज बड़ा देखा आ भलो भी लागुछ तेबे हमें खाइबा रुचि पूरी अपन टांटे एमिति खाओ सुंदर लागियो एमिति एमिति धरबो या गोटे पूरी देखि एकते पूरी ए कोटे गुरिया कोट फाळेबा चिप देइछि हला अपन होई जिबा तो तादे धोइछु छाई देखि दर अरे सेमिन न गोटा पूरा 1 आ करी रुवा तमे दिनो आ कर मु कहि 1 2 3 स्टार्ट। मम्मी कष्ट बैठ दुख बोल मोर फाळे बंची गला कसलानी तो होय बिला आ अबे मोस्ट देखुंगा मिट्टी धरिबो मिट्टी नै जीवो देखो एमे धरि कि दिमे गुटर गोटे पूरी एकटा धरि धरि कि सिमेई खीरी बड़ा लगे मस्त तो रोसे को तो पूरा गाउँली देसी खाइबा गाउँली स्टाइल पूरा जंदे भोजी भात जंदे हुए पूरा सेम डालमाटा हेछि मु तो खाउजी मोर एने झाळवा मु कहली तू तो रोसे करथुली बहुत चिड़ू तो मो ऊपर चिड़ी ने कना गरम होछि ना कोन करे ताबले पेटू खाइए नि ए बाटन से मोन मोड़ी जा रेडी खाया ओ तो पानी बड़े लगे और जी कौन ना तू भेज दो पाटी सरू गोटे भल कथा कहू मोर मन अछि हम छोट छोट हेतु ठीक 13-14 वर्ष है आम 8-10 जन गोटे सांग है हाँ आम गाँ ठू फास्ट 6-7 किलोमीटर भितर जो भी भोजी हम न कही था है साइकेल गोटे गोटे धरू साइकेल गोटे गोटे धरू जो तो सीटी खाइबू है पूरा 6-7-8-10 जन मिसिक खाइ जो तो जो खाया पे तो है तो बेसी कौन मिठा टे आउ खीरी टे दारे तो बढ़िया है खाया आम सब कौन करूँ आगे बेसी टे सुजी खीरी चाउल खीरी नहीं आम सब कौन करूँ से दे इयार दे जाऊ थे सेटा दिया है ना आम दरतर हो जाए खाऊ जल्दी घंटे हापुट दे जाऊ सी सेपट देकी साइला लास्ट में आमर पर सजोरी भाई पूरी 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 से छोटो छुआ देखि अल्प अल्प दे देबे ना ना आम मागी दो ना दुटा पुट दे भाई आउ दुटा दो ना दुटा कौन देखी दो दुटा कौन हम है पुणी सेपट आइला पुणी एपटे दे दे आम 3-4 थर ना मागी ओ पेट पूरा फुल गडी पूरा पळैछो एबे कौन एबे कहले भी मनुष्य जाऊ ना जाऊ नहीं बची खाए किए जाउची जीवा आसला को घरे गडी कष्ट है ना फोटो एते भल लागे तो कटा मस्त हिजो
ହୁଁ ଆଗେ କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ହୁଁ ଉଇଥି ତା ସହିତ ଘରେ ବି ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ନା ଗାଁରେ ସେମିତି ହଉନି କି ଗାଁ ଗଲେ ଦେଖ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ଯାହା ବଳିଲା ଘର ଘର ନେଇକି ବାଲ୍ଟିରେ କଂସାରେ ଘର ନେଇକି ଆମର ଦିଆ ହଉଛି ନା ଏବେ ନା ଗାଁ ନା ହଁ ଆଉ ଯିଏ ହଉଥିବେ ତୋର ଭଲ ନା ସେଇଟା ଭଲ। ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ପଳେଇବେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକରା ଘରେ କ'ଣ ଅନେଇ ହୋଇଥିବେ। ନା ନା ଡକା ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ନିୟମ ନା ସେମାନେ ପୁଣି ଆଶା ଥିବ ନା ଯେ ଏମାନେ ଗଲେ ଖାଇବା ଆମେ ଟିକେ ଯିବା। ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭାତ ଦିଆହେଇଥିବ କି ପୁରୀ ପୁରୀ ଯାହା ଦିଆହେଇଥିବ କାଳେ ଆସି ଇଏ କ'ଣ କାଠୁଆ ଡାଲମା ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଡାଲମା ଖାଇଥିବ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଦେଇଦେବୁ ଡାଲମା ଦେହରେ ଯଦି ପାସ୍ ମିଶିବନି ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକଟା ନା ନା କବି ବୁଝେ ମୁଁ ମୁଁ ଏବେ ସିମେଇ ନେଇ ଆସେ କେତେ ଆଣୁ ଦଉଛି ଶୁଣେ ଏବିବାଡ଼ି ହଁ ତୋର ଥାଉ ମୋର ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଗଲେ ଆମେ ତମେ ଟିକେ ପୁରୀ କରେ ଗରମରେ କିଏ ପୁରୀ ଖାଇ କହୁନୁ ତାର ଆଗ ପୁରୀ ଦିଏ। ସାରା ପୁରୀ ଯାଇନୁ କହିଦେଲି ଆଉ ଡାଲମା ନୁଣ ଖାଇଛେ ପାଣି ବୋଟଲଟା ଦେଲ ନା ଭଲ ପାଣି ଦୌଡ଼ରେ ତାତିଚିଲ ମା ମଣିଷ ତାତି ଯାଉଛି ଆଉ ପାଣି ମତେ 5ଟା ବଜେଇଲେ ସରିଲାନି ତାପରେ 6ଟା ବଜେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଖାଇଦେବୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଖାଇପାରୁନ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଖାଇଦେବି ପୁରା ଖାଇପାରୁନ ବେଶୀ ବେଶୀ ନା ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଆମ ଡାଲମା ଖାଇଲେ ଟୋଟାଲି ନା ପୁରୀ ଟିକେ ଟାଣ ছিল ସେଇଠୁ ଦୋକାନ ପୁରୀ ମାମା ଟିକେ ଡାଲମା ଡାଲମା ଧାରେ ହଁ ଅଧିକ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ମୋର ଦିଏ ମୁଁ ପୁରୀ ଖାଇବି ସେ ଡାଲମା ଖାଇବି କାଇଁ ପୁରୀ ଖାଉନ ନା ଡାଲମାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପୁରୀ ତ ଏମିତି ଦୋକାନରେ ଜଳିକା ଖାଇଲେ ପୁରୀ ଖାଇଯାଉଛି ହଁ ବୁଟ ଆଳୁ କଷା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଡାଲମା ଖାଇବି ନେଇ ନବ ରଖିଦେ ଦାଦା ତୁ ଲୋଭରେ ଧଇଲା ଖାଲି ଆସି ଡାଲମା କେମିତି ଲାଗିଲା ୟାମି ମୋତେ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗେ ଡାଲମା ଟିକେ ବୁଟ ଆଳୁ ଡାଲମା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମୋର ସୁଜି ସିମେଇ ତରକାରୀ କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଚାରିଟା ବୁଟ ଡାଲି ହବ ଆଉ ଖାଳି ଚଟି ଦଉନ ଖାଳିଟା ମୁହଁରେ ମାରିଦିଅ ନା ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ନା ଗାଁ ନିମତ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପତ୍ର ଚାଟନ୍ତିନି ହାତ ଚାଟି ଚୁଟି ସଫାସଫି ହେଇକି ବସିଯାଇଥିବୁ ଲୋକମାନେ ଉଠିଲେ ଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ପୁଣି ସାଇକେଲ ଧରି ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ କଥା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମଜା ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ମଜାଦାର କଥା ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ବି ଅଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ପାଣ୍ଡେ ଦିଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ନା କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋପାଲିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା